कोरोना महामारी के सबब साल भर से बंद स्कूल, कॉलेज और तालीमी अदारों को खोलने की मांग पर आज राइट एजुकेशन फोरम की जानिब से मुख्तलिफ तालीमी तंजीम, वेस्ट बंगाल ABBTA, कॉलेज प्रोफेसर और टीचरों ने मिलकर बैरकपुर स्टेशन से बैरकपुर महकमा के सामने रैली की और डेपुटेशन दिया। ABTA के सदर ने कहा कि जबकि कोरोना का वैक्सीन टीका लगाया जा रहा है तो फिर कॉलेज स्कूल को बंद क्यों रखा गया है, जल्द ही खोल देना चाहिए। फरहत अंजुम सना मेडिकल हॉल, %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. অবিলম্বে গণপরিবহন যাত্রীবাহী ট্রেন চালুর সঙ্গে ঝুঁকি সমন্বিত আচরণ চলছে কেন রাজ্য প্রশাসন জবাব দাও। পার্শ্ব শিক্ষক SSK ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপর পুলিশ দমনমূলক আচরণ চলছে কেন রাজ্য প্রশাসন জবাব দাও। কাটানোর জন্য এই স্কুল ছেলেমেয়েরা আমরা পাড়ায় পাড়ায় দেখছি, এরা ফেরিওয়ালার কাজ করছে, কেউ মাছ বিক্রি করছে, কেউ সাবান বিক্রি করছে, কেউ ফল বিক্রি করছে, কেউ আরো অন্যান্য। ছোটদের তো বিদ্যালয়ে পাঠাতেই হবে, কারণ